Mga dong nagabinan kita no kay mao pay paghuman nato gihimo og kural. Kato daing kawayan nga akong gikuha ganina mga dong kaya mao dito akong gihimo sa kural sa baka, no? Tanawa mga dong. Mao pagi paghuman intawon. Kaluyan sa Ginoo na human na gid intawon ang kural. Akong gikural ning baka mga dong kay makasala niya ta sa uban mga dong nga mga silingan ba kay kanon mo gud ang tanom. Nya ato na yung gikural para safety nya di ta makasala sa ubang mga tawo. Tanawa mga dong na human na nato kural diri mga dong. Dere dili lang kay makita karon kay ngit-ngit naman gabiin naman so mao pa day paghuman ako og himo og kuan kural so kay gabinan kita kay kita raman usag kay busy napoy buhat silang mga magpapa trabaho pod nya kita na lang ay naglihok dire so nahuman na nato og kural dire dapita na human na tanan so atoan ang nakural ang baka na mao ni baka na akong baba. Mga dol na di ko ihangyo sa inyo no. Palihag pug kog lantaw sa akong video. Salamat kaayo.